Dami ni debatan na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti akati ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras makamang dohotinang. Adorang sohujaha turpuk jamita dihita iya awi mapadital dato si bolon inang boru marpaung hamin waing marhubas di kantor pusat ni Huriata soal kepala Departemen Diakoni HKBP. Macalas roha pajupa dohotita di bagasa tikion. Aroro nami tu solima ala ari marsugot borhatami tu Bengkulu lau pasaton nadong sautik bantuan tu dongata sapor siaw nadong di Pulau Enggano na deu sian hita jala masuk tu bagian wilayah penginjilan HKBP adong di si masa cuaca na ekstrim na makorhon maolaka ruas tai malulia kangolungolu alani di Patupa distrik 15 Sumbak Seldo pangurupion berupa bantuan beras jala dipangido sian hami saotik jala hu sanggupi hami sian Departemen Diakoni jala lani doban na dohotau borhat jala hari Selasa mai pasahaton jala songonido hita songon huria marsurupurupan mamorsa nakana duk jadi obartu hatan itu hatai inang boru marpaung jala dua di hamidak danak saat manang tabeni sudi hamina marhubas di kantor pusat ni Huriata mulai sanopue porus amang sekretaris jenderal dohot dua halak naik kepala departemen. Anggo iba sehali dua hali ngahya marhubas di Huriaton uju di DKI do pehami marhubas jala ngagudang na hutada sian hamu saluhutna alani salinai sah matabe tuhita horas makamang dotinang hatan itu hatta turpuk jamita di minggu tasadarion ima natarsura di Sada Musa Bidu Sapulalu ayat 22 rodi ayat 30 songonom ma di dok disi dungi manir pangma siani dua bawai mardala dopak Sodom alai jongjong dope yanggo si Abraham di joloni Jahoba dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasonomo ma natigor rap dohot parjahat atik tungadong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripasonom mumai dangolanammu hutai alanina 50 natigori akan di bagasani dau mai sianho mangulaho sisongoni mabuno natigor rap dohot parjahat tung subokon parjaha ma natigori palias mai sianho tung nasauhum ma bahenon ni siuhumi liat portibion jadi ni na Jahoba ma molotung jupangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor sai na olanakku nasaluati ala nasida dungini nasi Abraham ma mangalusi sobakku ale Tuhan nunga sapalahu mau mamuka makatai dotto atik pe orbuk jala sirabunau uatung moru 5 halak sian na 50 akan napitori tung ripasonomu ma luhut hutai alani nalimai jadinin nama dang ripasonoku molotung jupangau di si 45 dungi diulahi si Abraham Musa dope madok tu ibananin nama watung 40 jupang di si jadinin na Jahoba ma dang hahuau kunasida alani na 40 dungi ni na si Abraham ma wa unang tung tarimaso ali Tuhan ala hudak dati madok atik tung jupang di si 30 jadi ni na Jahoba ma
dang hahuok kunasida molo tungju pangau 30 disi. Dung ini na si Abraham ma ida ma nunga sapalahu mau mamuka madok tutuhaki watung jupa disi 20. Jadi nina Jehovah ma dang ripasonokku alanina 20. Jadi nina si Abraham ma unang tung tarima soal itu haki ala namadok au dope hola sahalion atik tung disi 10. Jadi nina Jehovah ma dang ripasonokku nasidalani nasapului. Jadi dong sun Jehovah makatai dot si Abraham lao maibana mulak ma dohot si Abraham tu ingananna ido sahatna. Amo kana hinaholonga di bagasan ko ari Tuhan Yesus Kristus topik ni minggu ta sadarioni matangiang mangido haluaon. Doa memohon keselamatan. Barita nauli turpuk jamitawan sopot dope di buku Sada Musa malang di hati ini saidok kitab Kejadian. Jala Abraham sebagai seorang figur yang utama. Taboto do Abraham ima oppu niakana porsea bapak leluhur orang Israel. Jadi malam makatai hita taringotu Israel itu selalu dimulai dari satu nama yaitu Abraham. Najolo mulana goarna ima si Abram. Aledung marumur imana siya pulsiya taon jalan nang Roma baga-baga na nang tubo anak si Ishak gabe margati magwarna gabe si Abraham. Lapatan na opuni akana porsea. Taboto do si Abrahamon molo terjadi kejadian pasal 12 dia adalah seorang yang berasal dari Ur-Kasdim di Babilonia di daerah Mesopotamia daerah Irakan. Alai disuruh debatama ibana asa bukas bermigrasi. Bukas maho sian huta hagodangamu, sian huta hatubuamu dohot sian huta ni aka amangmu. Tu tano si patuduhonok kutuho. Jala disido ibana takas hauduhonna tu debata. Dohot haporsion na tu debata tanpa ragu dia berangkat karena perintah daripada Tuhan. Borha maibana jala sa maibana tu tano Kanaan. Jala nunga didok dibata hu pasu-pasu peho gabe bangso nabulun. Jala behenok ku guarmu gabe belga. Jala pasu-pasokku manangise nama masu-masuho. Jala toruaku manangise na manoriho. Aku akan menjadikan kamu menjadi seorang atau menjadi bangsa yang besar dan namamu akan termasyur. Aku akan memberkati yang memberkati kamu dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jala neonokku matuho tano jala sahatu pinopar musuh gutinna. Imamulana terus menon jala melotawereng ceritai jaha di buani mana ma inatai si Sarai dohot anak nihahana silut guarna. Jala dohot sudiak ka samot nasinapan samot na ka artana dohot akajol mana tinuhor nasida di haran. Jala marumur may mana di si 75 tahun uju borhat. Jala inatai si Sarai ono 15 tahun. Jadi beda 10 tahun kalaki. Ali dang dope adong ianakon na. Pada umur 75 tahun disima Tuhani madok pasu-pasukku maho gabe bangsa nabulun. Artinya bangsa yang besar yang keturunannya sangat banyak. Pola didok bereng mabitang na di langit soni mahaduan torop ni pinoparmu. Ito gihom museng tu pasir ito pilaut. Songon torop ni akka pasir na di topi laut mahaduan ng poparam. 75 tahun ujui. Terus si may mana satu sia tahun umurna tong dangadong dope. Hape se terus se padok debata pasu-pasok kumaho gabe bangso nabulun. Hatai terus terngiang-ngiang di bagasan rohana. Jadi hiadoy mana disadatiki
macai lungun rohana. Dido ibana tu lebata anggo au mate mau so martinading. Akka pangisini na dibagason na magabe panean diau ninna akan atinu hornai lungun malosok kita lak batak bodo baya konoton alero de batadang ikut tubuh anak ko jala sianima haduan gabe bangso na balga. Jadi malu tajah di bidu sapulalui ada orang sutur pukon mardalam matulus suruh-suruhan di bata memulus yan joloni udung-udung nai. Jadi song kalak batak do ala Israelon partamue molo ro singga manang memulus yan huta torsei harai do. Hai maradi johamu nangso ditada. Bayako kamu jotong ihu tau nangi Jakarta on. Di sana hutat hitanat tong memulus mahalak siani. Nang peso itada le. Ai lau tu dia hamu. Wah, maradi hamu satoki jolomino pamu manang jolomangan. Dungi torsok kamu manon pardalanamu na. Mamulus pura-pura na tuluh halakon. Terus Abraham maradi johamuin na. Hape ido masuk na tong. Ai tuluh halaki nanek kujamun si Abraham datang. Ale tarsona pura-pura mamulus. Jadi tor mamelok mau sayang natuluh halaki. Jadi hudok nakinan so kalak batak hola saat nasida tujabu pitor lauro si Abraham do pegorna pada saati si Abraham te tori takupon di mana do anak ni lubunai. Tori lihat tori mana tu naposona isuru nang inatai si Sarai hudohom mangaloppa molidok hudohon cepatlah buru-buru. Saya dalam sekejap mata. Soni do nakita molau ala par huta-huta do pe huingok detong. Jadi moloro tamu na joluhu jabu nami dakai nakku doh makata hatai. Balik bapa doh tamon anggo inang ngator langsung mangalopai di jabu. Satokin nga rade sudi. Mangam mahitan na tori pabuat dalini ahon dalini horbon ingom maja samurato sammo. Jadi tori pada de mangam matong ai idia si Sara enna ai pudiado adong ulon na enna ima sonon tauni tubuh anak maho baino mu magwarna si Ishak ale bege si Sara Mekel masih Sara ibu di ai dia do masuknya matan ibu ngamarumur 20 tahun 10 tahun beda na tong. Si Abraham 10 tahun pada saat ini, si Sarai 89. Iba pe nga tua dang mungkin benna. Torre pisang de bata. Bahasa Mekeli. Si Sarai na. Dang na Mekelin na. Ape Mekel do tohoy mana. Jadi ima molo tabereng ceritaan iulak komenoni di perjanjian baru museng keramah tamahan si Abrahami sebagai satu nasihat supaya setiap orang hendaklah rajin bertamu. Jemul saja di perjanjian baru unang halang gusok kamu pertamu eoninna. Ai songoni dona jolo matong. Ditamu si Abraham tulu halak suruh-suruhan di debata gabe tubuh anak ibanenna. Jadi tapi song kalak batak dah kahita maul martamue. Tadi dah doi si anak kaharing kasota majalok ka pertangyangan aka arisan dakah kita mudurat tong. Mula dong nasongani sa dua tulu di paling. Ale pada umumnya kita mengimani bahwa bertamu itu akan membawa berkat. Jadi ahana di patupan di Abraham tiki mana muai tulu hala susuruh-suruhan di bata. Oda musa sebagai satu dasar yang baik bagaimana kita harus rajin bertamu. Jadi nang di perjanjian baru pe saya terus do apalagi maka parhalado akahlak Kristen akan naringgas martamu eninna. Jadi nung saya nak kena pertamu ini jalan nungay jajihon bagai-bagai tubuh anak si Ishak dan si Sarai mardalam mamuse terus nasida sah mana sida tu Sodom guarna.
ima turpuk taon. Jadi mulai dok iturpuk taon dungi manirpang mas yani dua bawa mardala dopak Sodom alai jongjong dope anggo si Abraham dijoloni Jehovah. Sebelum turpuk tahun, ungai patah orang debata tu si Abraham bahwa dia akan membinasakan Sodom dan Gomora karena kejahatan yang sangat luar biasa dari orang-orang pangisini luati. Gon kata bahwa tonatong halelek seni Sodom dohot Gomora. Jadi Allah adalah Allah yang hidup yang melihat semua apa yang dilakukan manusia di bawah matahari. Dakya tinggal diam Tuhani mamereng sude pangalaho ni jolmai. Sodom dan Gomora itu terkenal dengan kejahatan yang sangat luar biasa, terutama kejahatan seksual. Bawa tu bawa pedisi ahado masih haholongan di ahad nasosuman ning ngomma. Jadi dua sah atau tu debata alero itu buktai dungi turum ma debata tu sia debata sia beno gijang lau mamereng nama saya dipersonifikasi debatai sehera jolma tu sia beno gijang ibereng kiadani. Jadi borhama suruh-suruhan debata tu Sodom jala pajupa madisi dohot silot ina kina lima hahani anak ni hahani si Abraham. Jadi na jolo halaki rapsahat do di tano kanan ale marbagi tano mahalaki. Ay hita puang na marhamaranggi do hita. Ya, son na binotom aka naposotay aka pegaw-pegaeton ngajujuton bergesekan aka parmahan nay olos pata marbeday. Ba halaki marbeday ngajujut jadi hita pe dang lomoro hatta gabe sudenggan haduan. Jadi tabagi ma inganatta. Lomomma molo tu siamu ko auto siap birang. Sony menuju lepas masuk kalak Batak. Jadi lau masih lot tu daerah Sodom. Isi maibana di pasu-pasu Tuhani. Si Abraham di son. Alai Sodom dok Gomora nakinan terkenal dengan kejahatan yang sangat luar biasa. Pangisi ni hutai kota yang sangat ramai. Jadi lau masuk surani Tuhan itu si menginap ma di Jabun Silut. Torodo aka pangisin hutai neng manoro suruh-suruhan ni Tuhani. Alai bereng ro bawa. Idia nak kena bawa na dua halaki na manginap na Jabumi torinna. Jadi Roma Silut pasangi mana mak nabi notona. Jadi molo Siluti molo tabereng olo di mana berkorban asal maselamat tamuna na duai. Apa nangi bote mana suruh-suruhan itu Tuhani doi tung nasomahua do etong. Jadi dungi pereng suruh-suruhan itu Tuhani nama saya ngabe. Memang tohodo pangisini hutaon akan jahat situ tu. Ale sebelum masa uhuman itu Tuhani ima turpuk tahun nakin. Abraham berusaha melunakkan hati Tuhan. Dia berdoa syafaat. Martangiang pangodianon, Jason Guarnedo martangiang pangodianon, mangodihon hutai dohot aka pangisina. Mulutai dan akinlan terus saya dielek si Abraham Tuhani. Anggiat sudah nian uhuman ni debata tu hutai. Ala naung iboto si Abraham. Jadi beko kama debata pabotohon nanaing patupon na tuhutai tu si Abraham. Luar biasa kan? Dang ipahohom Tuhani tu si Abraham. Ibu kay mana rencana nai. Alani martangi yang imana tu Tuhani. Alani do si Abrahamon sangat dikagumi do. Soni nang si Musa. Ya, bagaimana mereka sering ya mengudihon bangsa itu di Batak. Boleh tajah dope perjalanan ni bangsa Israel sian Misir tu tanah kanan tiga hali si Musa terus mangelhelek Tuhani unang lalu uhum ni debata jali tangi hod debata do itu benar Musa adalah seorang pahlawan yang sangat besar di hadapan ni hala Israel karena mereka mau memperjuangkan bangsa tu debata unang diuhum. Nang penon molodang be
tahat Tuhan ima mereng kapangalahonai, pasti do uhuman akan berjalan. Mulai ma si Abraham martangiang jala ditawari mana ma, dilebay ni mana ma katawaran-tawaran. Dungi di pajonok si Abraham ma, tu de bata jalanin nama tung sura adong dihutai 50 halak partigor 50 dah tung ripasonomu ma natigor rabdo parjahat tung terbaik koma ale debata sito palangit doho tano mangulahoni tung terbaik koma ale debata panguhum natigor mangulahoni. Ibarat do si Abraham to. Alih dok di bata. Mola dong 50 halak dihutai natigor. Olanakku doi dang uhumoku bangsoi. Saya kan membatalkan ima mulai dok olanakku. Dang adong nanggo 50 halak. Malah tajah di buku ratusan ribu do penduduk ni kota. Hulahi mamangeleko ale Jehovah inna. Molo moru 5 sial 50. Berarti sadia 45. Mola dong 45 di si tung uhumammu mahutai manang partigori rabdo parjahat. Rode bata daung. Mola dong do 50 di si dakola malua hutai. Doa kaparjahati alani partigori si 45 laki. Terus saya dielek si Abraham. Mola dong 40 tung tarima semaho ripasonomu parjahat dohot partigor no 40 rode bata daung. Mola dong 40 malua hutai doa kaparjahati alani no 40. Terus saya dielek ibana. Marpamuaji joroham Tuhan. Hulak ko jo museng sahalinay. Nang peno ido imana museng sahalinay. Hape nga tulu halinay museng. Mola dong 30 halak. Ripasono mu partigori do parjahati daong. So na Tuhan. Mola dong 20 daong. Mola dong 10 daong. Jadi aku kamu ma. Molo di sada luat na ribur dangadong be nanggo 10 halak partigor. Yon ada renungan besar do dihita. Harorota di bagas atikion martangiang dakolan kepentingan ta. Ale kepentingan ni sudah wilayah na lebih luas. Gari sahala raja molo parjahana sumalin boy mangai sudi bangsona. Rayaana. Holan alani sahala raja. Ya. Apalagi mamolo dung sudah lumlam. Dakya de bata pajing jikon halak parjahat. Ale di pasobu hamu mulakna iya. Lebat tarimas iya. Tapi Tuhan pasti menghukum semua kesalahan-kesalahan. So ni nang di Israel dong mula hala Israel sian Mesir. Dangadong be namangulahon patik ni si Musa. Sudah enggak sange berdosa, semua sudah berdosa. Pamaretana, rakyatna, dan para imam pun tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Baik kama, ima di masa ini sebelum pembuangan ke Babilonia. Jadi kita buang do bangsa Israeli sudah holan pasi-pasi na mata ding. Imam olo muruk Tuhan ni. So ni do na jolo tong tiki peristiwa air bah. Anong mardosay do jol may sudi. Holan keluarga Nuh nama nasay bonar, takut akan Tuhan, beribadah dan melakukan perintah Tuhan. Imadi kejadian pasalonomi. Holan keluarga Nuh, si Noak inatai tolu anak-anak do tolu parumenna. Pigahala masudai. Walu do nasida di bagasan ima. Jadi napa duahon imana di Sodom do Gomora. Amoli Sodom do Gomora
ngalam mor wala no pa nama ise mai lot ise muse bainatai istrina tabani dua boruna adong donya dijabui nanak kelana ero suruh-suruani hatop sebelum roh humani debata keluar hamusia jabuon togi hosude helam borum manangis sepe nadong solot doto eroma silut itu gihoma dua nanak kelanai dangolo ipare kele-kele do nanang simatuanai ujungna hola silut nama si istrina doh dua burunai na selamat istrina ipe tong dorang selama alanya ha ay manaili mana tu pudi gabe tiang garam tidak mah di luar tidak adong benar-benar. Jadi dah adong be tindakan na asing selain menghukum hutai. Jadi meltajahan no di kejadian pasal 19 dungi di paro debatama hujan belerang dan api dari atas dari hancur masudi huta Sodom dohot Gumorai. Aleh mana merengot tadi son, imana kinas ada pelajaran narga. Timolo se gudang dope akan martangyangi di sada luat amat dope hutai. Hidup banda selasro ama mereka lak Batak. Jadi anodung haruar minggu hita pasti do adong kanarisan. Di mulai teropong sia gijang khusus na DKI Jakarta on mungkin ratusan kelompok doa do nang penamararisan do. Adong isan arisan Sibulun ipe gudang Sibulun on adong Sibulun sektoron on adong asan sehan adong arisan ni margah do pete ay sude may sianon berarti argahia do ide do pani debata molo serong de pekana martangiang boy do gabe mangabati rimas ni Tuhanino ni tu sada-sada luat dohot huta. Hidup banda nang Jeremia pasal 20 Jeremia pasal 29 idok de siatong usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Berdoalah bagi kota di mana kamu tinggal. Jala imanakinan pakorhonna. Jadunang moru bilangan ni akapartigor sia luak tak. Aka bilangan ni par minggu pe namanang yakon aka dongan nasing unang moro. Napaduahon diajari dohita martang yang pangodianon. Berdua syafaat. Songon na binain ni si Abrahamon. Jadi malam martang yang kita unang tong hola dirita betatang yakon. Ale dohok maise aka dongatta dongas sahutata dongas saluata unakolan pahoputta unakola parumetta do helata do gelengta ale dohok maka nasingon seperti Abraham yang berdoa untuk seluruh kota ima Sodom dohok Gomora berdoa syafaat malah sada Timoteus bidu duai tong do diajari hita martangi yang disi berdua syafaat. Ido banda HKBP ganup adong acara ibadah selalu adong tangiang pangodianon. Mula pertangian lunggu pe sektor manang pertangian rumah tangga selalu adong dua syafaat. Dungi tatang yakom may si pamareta tortaguari doi Presiden Prabowo. Dungi gubernur, dungi satu partoruhian inna. Dungi me asa padita ni HKBP. Mulai siang diforus satu aka pimpinan jemaat. Harga hiad doi. Ida. Jala mula tajah hadis sada Timoteus memang songoni doi dok. Mulai sada Timoteus pasal 2 didok desi pertama-tama aku menasihatkan kamu naikkanlah permohonan doa syafaat ucapan syukur untuk semua orang. Itu sudah halak
untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa. Jadi kalau kita sama Kristen, Allah tabota do debatatai do napuna sudui portibion. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia yang ada di dalamnya. Malu saya pihak ta, wajar do kita madok tu Tuhan atas obai, memohon kepada Tuhan yang kita sembah untuk memelihara semua ciptaan, untuk memberkati semua pembesar-pembesar. Sebab kita tahu bahwa Allah yang Esa, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, itulah yang memelihara semua ciptaan ini. Alan itu kemartangi yang dohita tuibana asa dipasu-pasu sude untuk raja-raja, untuk para pembesar. Jadi unang ragu bihamu molo itang aku kamu halak nang peso saha porsiao dohot hita alana hita martang yang tu nataha porsiai do ima debata digijeng di sudi sitop palangit dohot tano di koringkas do hita manang yakko dongata ba molo olo na sida muba ba mau liate melolo Tuhani mengolani rencana nei bedang mau lihat. Di bata apa sebetulnya dang lo morohana mida hamati ani parjahati. Ale mulak mania parjahati tu madiko dalam dasa malua. Ale molo dang beolo mulak bawa benon. Selizu sai mulak hona lao. Jalangi aina daw honungain sian tuam parjalang ho mulak maho hudus de pe ni mana tong parjalang ho mulak maho baru elek muse mulak maho. Jala diajari rohita unang masadi martangiang. Unang masadi semua jangan berdoa dengan jemu-jemu. Tahelek terus Tuhani. Menangise pe molo adong pokok doa nang martau tahun ikon ulahono ni disarani adong yanak kota ngaumur 70 tahun dang marhasota depe terus sepa dok tudongan nai tangakoda anak kota tangakoda ati boha lomodo perohani Tuhani di umur 75 mana bui marhasohotan contoh jala diajari di bataro hita di Lukas 10 lalui supaya kita jangan berdoa dengan unang jemu-jemu berdoa. Ima taringot tu perumpamaan janda terhadap seorang hakim yang lalim. Roh nama balui, roh mana madapoton hakim na lalim. Hakim na jahat masukna, na sumabir tu jolma. Roh mana balui, hakim luluha parkaroku maradopon halakanin na. Pagkuma hakim na lalim. Leleng dang parduli hakimi tu ibana. Ali saya terus roy natai, ba mana mabelu. Dang parduli mana tong, ay tu isi mana mangalu-alu be. Jadi terus ni mana matong. Jadi ala saya terus roy nata na mabelui madapoton hakimi pe gamabiar. Besutong gabi emosi no ni nato da igariang yawin. Ibu tamu di gariangi icakar. Mabiar do tong hakimi. Alani hudi homma perkara ni nataon. Di Roma Tuhani madok gari hakim nalalimi yang sudah disebut lalim masih mau menimbang perkara ni nama balui lam amamu nama na di bono gijangi
So lulu honon na manang sotangi honon na pangiduammu. Ima taringot tu na martangiang iko manotong martangiang. Mula dong dua manang tulu halak martangiang di bagai saguaru, saya na di sido aonin na. Martangiang mangido dang mamaksa. Mula taberang nakinan si Abrahami, natabuah bahasa-bahasa na. Hamura dang pola yatu si hamu bengkau begesia dotong. Alani ubana mau mangido tuho. Inna kan? Salinai, huelek ko Tuhan. Muladong nason, muladong nasonin. Jadi dang betong, Aisyah berhampe menyerah nama. Ada tung salah bede bata ditindakan neng. Ngai usaha ni mana manawar. Hape nanggo 10 pedang adong be. Bah, hape menyerah menemana. Jadi hitape akamang do tinang terus mahita majagahon habadiaon di bagasta di punguata nang di luata. Tuhan Maha melihat. Tuhan Maha melihat dari atas. Cepat atau lambat Tuhan akan membalaskan semua apa yang kita lakukan. Alimolo say martangyangi do hita, martangyangi ina, martangyangi ama, taruli do dohot akka na humaliang na. Jadi ido nungain na pinangido ni turpokot tu hita, jala molo dedetay pekan ido do sonon, molo laumudo pita, adong de laumudum, nung ngaloja dagikon, naing ma pipit matakon. O Tuhaku matami dungo di podomaki. Ali adong do di setang yang sapat. Ima di ayat opati manang doh ayat tulu. Dohot akadongaki terus kamu. Sahak matu tangami. Baru hamse. Olah nek sele di buat kamu. Isi ni portibion jaga ma sude nung ngaloja dagikon naing mapipit matakon o Tuhaku matami dungo di podomaki. Maksudnya di sini Tuhan